E o programa começa num bate-papo com os filósofos Luc Ferry e Louis-Philippe Pondé, dois pensadores que desafiam a ideia moderna de que filosofia é só uma teoria do conhecimento, ou de que discutir temas como o sentido da vida e a condição humana seja sinônimo de autoajuda. O francês Luc Ferry esteve no Brasil para participar da série Fronteiras do Pensamento, e Pondé lançou recentemente um livro com o título provocador, Contra um Mundo Melhor. Les grandes philosophies, il y a les trois dimensions. Il y a une dimension purement intellectuelle et théorique, il y a une dimension morale, mais la question la plus haute, c'est la question du sens de la vie, c'est la question de la vie bonne. Contra o Mundo Melhor é a ideia de você pensar para além de uma reflexão que está o tempo inteiro só querendo deixar as pessoas felizes, falarem que as coisas vão muito bem, que tudo vai dar certo. La philosophie contemporaine s'est détournée de la question fondamentale qui est la question de la vie bonne, de la question du sens de la vie. Esse livro é um livro, eu defino ele na abertura como um livro trágico e cético. Dans les grandes écoles grecques, on ne tenait pas des discours philosophiques comme on le fait aujourd'hui à l'université ou au lycée, mais on enseignait à apprendre à vivre. C'est pour ça que j'ai donné à mon livre ce titre, Apprendre à vivre. E o que é ser um pensador trágico? Como você se autodefine aqui no livro? Primeiro, é um pensador que acha que os trágicos gregos tinham razão, basicamente, com relação à condição humana. Essa condição humana pensada como o ser humano carrega um destino do qual ele não escapa. Destino esse que está representado nas relações com o mundo, nas relações com o cosmo mortal, né? Na condição física e tal. E também nas relações dele consigo mesmo, ou seja, um psiquismo, um pouco no sentido freudiano, que você não consegue controlar plenamente, ele controla você em grande parte, e portanto é como a própria ideia de trágico, tragos, bode, que o ser humano, no final das contas, está inserido num jogo de forças que ele não controla e que o devora. On est rentré dans le commentaire, dans l'histoire des idées. Aujourd'hui, quand vous écrivez un livre, il faut citer Kant, Hegel, Descartes, Platon, Aristote. Bon, et en fait, on y est rentré au Moyen-Âge, quand la religion chrétienne, a décidé que les philosophes n'auraient plus le droit de traiter des questions fondamentales et que la philosophie deviendrait ce qu'on a appelé une scolastique, une discipline scolaire uniquement chargée d'analyser et de commenter les notions, l'être, la substance, le beau, le vrai, le bien, faire des dissertations. Et on a interdit, sous peine de mort, sous peine de prison, on a interdit aux philosophes de traiter de la question de la vie bonne comme le faisaient les philosophes grecs. Desde a Grécia, se você pegar a oposição entre os trágicos, sei lá, e os sofistas, que achavam que tudo era uma questão de melhorar os esgotos da cidade, que tudo ia dar certo, então não há dúvida que essa minha postura um tanto mais pública, como um ator dentro do espaço da mídia, é alimentada por um trabalho sistemático acadêmico sobre a natureza humana, sobre condição humana, sem dúvida. Parce qu'on a dit, au fond, cette question du salut, la question du sens de la vie, les questions fondamentales, les questions qu'on pose au commencement, comme dit Camus, eh bien c'est la religion qui en a le monopole et les philosophes n'ont plus le droit d'en parler. C'est ça qui s'est passé en Europe. Le vide n'est que la figure de l'infini. Et si je cherche le vide dans la nature, j'en trouverai la correspondance dans le cœur de l'homme. A forma como eu vejo a moral no ser humano, que me parece interessante, é uma que a gente pode definir, grosso modo, numa tradição do cristianismo, né? E quando eu falo isso, não de modo confessional, que transita por gente como Santo Agostinho e a tradição agostiniana e jansenista posterior, pascaliana no século XVII, Dostoiévski, né? Essa questão da culpa como centro da vida moral. Mais par contre, nous sommes accoutumés à penser que les questions fondamentales sont celles posées par la religion. Oui, et c'est une erreur. Bien sûr, les religions posent les questions fondamentales. La religion, notamment la religion chrétienne, mais toutes les religions, toutes les grandes religions posent la question de la vie bonne. La vita beata, la vie bienheureuse, comme disait saint Augustin. Mais elles répondent à cette question, les religions, en passant par la foi et par Dieu. On sauve les humains de la mort, on sauve les humains de la peur
en s'en remettant à Dieu et à la foi. Et ce que les grandes philosophies, depuis les Grecs jusqu'à Nietzsche et Heidegger, ce que les grandes philosophies ont toujours proposé, c'est de donner une grande définition de la vie bonne. Par exemple, chez Nietzsche, ça s'appelle amor fati, l'amour de ce qui est là, l'éternel retour. Eu acho que a culpa é o centro da vida moral. Qualquer pessoa, para mim, que diga que não sente culpa, ou venha com esse papinho furado de que culpa é uma coisa que a Igreja Católica colocou na nossa cabeça, eu acho que essa pessoa é boba numa discussão moral. Então, assim, toda vez que eu estabeleço uma certa tensão entre felicidade e moral, eu estou pensando numa coisa assim. La vie bonne, c'est pas le bonheur. Le bonheur est une idée absurde à mes yeux. Nous avons des moments de joie dans nos vies, mais aucun d'entre nous ne parvient au bonheur comme un état de satisfaction stable. De toute façon, vous comme moi, nous allons perdre des gens que nous aimons, nous allons voir mourir des gens que nous aimons passionnément, nous allons avoir des accidents, peut-être des maladies très graves. La première condition de la vie bonne, c'est d'avoir autant qu'il est possible réussi à vaincre les peurs. Le premier but de la vie, c'est de parvenir à la sérénité, c'est pas le bonheur. Eu considero toda essa tradição positiva, não no sentido de positivismo do Comte, mas positiva no sentido de ficar fazendo o ser humano querer se preocupar consigo mesmo, como se a inteligência pública tivesse transformado num grande workshop de motivação de recursos humanos. Quer dizer, todo mundo preocupado em falar coisas para as pessoas se sentirem bem. Eu não, eu prefiro a moral de alguém como Nelson Rodrigues, quer dizer, ou que um Dostoiévski, que na realidade põe as fichas na ideia de que o ser humano, quanto mais consciência ele tem do mal que está dentro dele, mais moral ele é na realidade. Les stoïciens avaient une très jolie phrase. Ils pensaient, les stoïciens, et on retrouve ça chez Nietzsche, exactement la même idée, que il y a deux fléaux, il y a deux grands maux qui pèsent sur la vie humaine, qui sont le passé et le futur. Constamment, le passé nous tire en arrière. Quand il a été heureux, on a la nostalgie du bon vieux temps, et la nostalgie est un sentiment très puissant. Le romantisme va reposer sur ce sentiment. Et puis, quand le passé a été malheureux, alors il nous tire en arrière avec ce que Spinoza appelait les passions tristes, les regrets, les remords, les culpabilités. Et quand on parvient à s'arracher au passé, alors on tombe dans les illusions du futur et on s'imagine que ça ira mieux quand on aura changé de maison, de voiture, quand on aura acheté tel ou tel objet, quand on aura divorcé. Bon. Et donc, on est constamment dans le passé et dans le futur et on n'habite jamais le présent. Você pegar, por exemplo, a controvérsia entre um autor como Aldous Huxley, que criou o Admirável Mundo Novo, e o pensamento utilitário inglês. Quando você pode definir Admirável Mundo Novo como um livro sobre a tragédia da liberdade. Quanto mais você quer construir uma sociedade baseada em saúde plena, felicidade plena e harmonia plena, você destrói aquilo que humaniza o ser humano, que é a liberdade. Só que a liberdade é arriscada, a liberdade mata. Le grand stoïcien disait cette phrase, qui est peut-être l'une des plus belles définitions de la vie bonne. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Et c'est exactement l'idée que Nietzsche reprendra, Heidegger aussi d'une certaine manière. Et donc voilà, pour parvenir à l'amor fati, à vivre dans le présent, à habiter le présent, eh bien il faut d'abord vaincre les peurs. Et les peurs, elles nous coincent sans arrêt. Elles nous rendent bêtes et méchants, les peurs. Et donc c'est le premier, je dirais, le premier élément de la vie bonne, c'est la victoire sur les peurs.